کبھی کبھار ہماری زندگی میں ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ سٹل ہو چکے ہوتے ہیں، رک گئے ہوتے ہیں. یعنی کچھ عرصہ پہلے کوئی بیماری آئی تھی، کوئی حادثہ، کوئی مشکل آئی تھی، اور اب اس بات کو کئی عرصہ گزر گیا، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، لیکن ہم ان سے ملتے ہیں تو سٹل دے آر بروک، ابھی تک وہ ٹوٹے ہوتے ہیں. سٹل دے آر کمپلیننگ، ابھی تک وہ شکایات کر رہے ہوتے ہیں. سٹل دے ہیو ڈیسائیڈیڈ ناٹ ٹو پروسیڈ ان لائف. وہ زندگی میں آگے بڑھنا ایسا لگتا ہے بھول گئے ہیں، یا ان کے اندر کوئی چار نہیں رہا. جس طرح ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں کرونا کا کوئی پیشنٹ تھا بوڑھی عمر کا، اس کو کہہ رہا تھا کہ آپ ہمت پکڑیں، آپ اپنے اندر جان لے کر آئیں اور اپنی کانفیڈنس، حوصلہ بڑھائیں. تو بابا جی نے آگے سے کہا کہ میں کس کے لیے حوصلہ بڑھاؤں، مجھ سے تو کوئی مشورہ نہیں کرتا، میری تو اب معاشرے کو ضرورت نہیں ہے، میرے سے بغیر پوچھے سارے کام کیے جاتے ہیں، مجھے تو گھر میں بھی الگ سے بٹھا دیا گیا ہے، تو میں کس وجہ سے اپنے اندر حوصلہ لے کر آؤں. تو میرے اللہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضور، یہ جو لوگ رک جاتے ہیں اپنی زندگی میں، چاہے کسی بھی وجہ سے رک گئے ہوں، ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یعنی کبھی کبھار وہ لوگ ہمارے لیے ضروری بہت ہوتے ہیں، ہمارے لیے ان کے اندر ایموشنل اٹیچمنٹ، ہماری جذباتی وابستگی ان کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ ان کا زندگی میں آگے بڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو کیسے ان کا ذہن بنایا جائے کہ یار بھول جاؤ جو کچھ ہوا تھا، زندگی آگے بہت پڑی ہے، اور کس انداز سے اس کو گزارنا ہے، اس بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں. اس طرح کا ہے تو صحیح معاشرے میں کہ ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو اولاد جو ہے ان کو تھوڑا توجہ نہیں دیتی یا کم دیتی ہے اور ٹوکتی بھی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک بوڑھے شخص سے، مجھ سے بھی کچھ 2-4 سال اوپر ہی تھے، کچھ سالوں پرانی بات ہے، میں ان کے گھر گیا ہوا تھا تو وہ بیچارے بزرگ تھے، تو اب وہ کچھ نہ کچھ گفتگو کر رہے تھے. بعض اوقات ویسی گفتگو کر جاتے ہیں بزرگ کہ جو اولاد کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، کہ اچانک وہ کچھ بول دیتے ہیں، اور اس میں وہ کمزور باتیں بھی ہوتی ہیں. اب وہ بیٹا جو ہے، اب وہ بیچارہ باپ بولنا چاہے، بس بولے دوسرا اشارے کرتا تھا بیٹا. مجھے بڑا فیل ہوا یار کہ بیچارہ بوڑھا آدمی، اس کو وہ خاموش ہو جاتا تھا پھر، لیکن بعد میں پھر وہ بولنا شروع ہو جاتا تھا. اس طرح ذرا باپ کا دل تو دکھے گا نا یہ کریں گے تو. یا تو باپ کو پہلے سے نرمی سے تربیت کر دیا، لیکن یہ بھی بہت مشکل ہے باپ کو سمجھانا بوڑھوں کو. ممکن ہے کہ وہ میرے سامنے تو وہ بزرگ خاموش ہو جاتے تھے، اور پھر میرے بعد میں سب کو خاموش کروایا ہو چیخم چاخ مچا کر. تو یہ ہے مطلب. تو بزرگوں کو میرا خیال ہے کہ ایک تو دل بڑا رکھنا چاہیے اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے، بولنا نہیں چاہیے. تو جوانوں کے جذبات میں اور بوڑھوں کے جذبات میں فرق ہوتا ہے. اور پہلے یہ غور کرے کہ میں بھی تو جوان تھا، اس وقت جذبات کچھ اور ہوتے تھے، اب جذبات کچھ اور ہیں. تو کم بولے، اپنی اولاد کو بن مانگا مشورہ دینے سے پہلے سوچ لے، غور کر لے، ورنہ اس میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ اولاد کو بولتے ہیں یوں کر یوں کر، تیرے کو کچھ پتہ نہیں ہے، تجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، یوں کر. اب وہ اس کے جوان، اس کے اپنے مطلب، اب وہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہے. باپ پہلے تعلیم کم ہوتی تھی دنیاوی، اب تعلیم زیادہ ہے دنیاوی، تو وہ اس کو یہ خبط بھی تو سمایا ہوتا ہے. جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے دماغ میں یہ بھر جاتا ہے کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، میرا باپ انگوٹھا بھی سی مارنا نہیں آتا. تو یہ مطلب اب جب دیکھو بڑبڑ بڑبڑ کرتا رہتا ہے، تو وہ پھر باپ کو گھاس نہیں ڈالتے. اس لیے بوڑھوں کو چاہیے کہ مسکراتے رہیں، صحیح بولتا ہوں، مسکراتے رہیں، بولیں نہیں جب تک بیٹا نہ پوچھے گا ابو آپ کا کیا خیال ہے، یہ کر لوں. تو اب مشورہ دے تو وہ ایک مبالغہ کروں گا، آدھا مشورہ دے، پورا نہ دے. پورے سے مراد ہے کہ اتنا زیادہ مشورہ نہ دے کہ آئندہ وہ آپ سے مشورہ نہ لے. جسے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا طبیعت کیسی ہے، سب ٹھیک ہے، بالکل صحت اچھی ہے آپ کی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، کیونکہ ٹھیک ٹھاک ہے نا. اب یہ اتنا سنے تو اگلا اگر کوئی ہے کہ یہ سمجھے کہ میرا یہ سب سے بڑا ہمدرد یہ خاندان میں آج تک مجھے طبیعت نہیں پوچھی کسی نے،
اور اتنا बेचारा पूछ रहा है. अब ये मंगाए फाइल, एक्सरे की रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट, फिर थूक के रिपोर्ट, कई चीजों के टेस्ट होते हैं. ये सब इसके सामने धरते तो समझाना शुरू कर, मुझे ये भी है, यूं भी है. मेरा ख्याल है सामने वाला तबीयत पूछना भूल जाए, तो यूं जवाब दे तो ऐसा ना देगा आइंदा कोई आपसे बात करने से कतरा है. ये समझ में आता है. बुजुर्गों को मतलब क्योंकि गुस्सा भी बहुत आता है, आमतौर पे लूज टॉकिंग हो जाती है. इनको पता नहीं होता कि ये लूज टॉकिंग में कर रहा हूं, ना बोलने की बातें किए जा रहा हूं, तो समझ नहीं आती. इसलिए वो कम बोलेगा, मुस्कुराता रहेगा, तो इसका जो है ना ढक्कन ढका रहेगा. बोलना शुरू करेगा, डांटना शुरू करेगा, बात बात पे कुड़कुड़ करना शुरू करेगा. तो वो जो सवाल में हुआ ना सोबान भाई के, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे साइड पे कर दिया है, तो फिर ऐसा होगा, ये इम्कान है. अच्छा, अब ये तो वन साइड मैंने बताई बुजुर्गों के लिए, क्योंकि ये मेरी बिरादरी है, उम्र मेरी भी वही है. तो अब ये तो मैंने अपनी बिरादरी की बात की. अब नौजवानों से दरखास्त कि नौजवान भी माँ बाप के अहकाम को समझे कि माँ बाप की हर सूरत में दिलजोई करनी, खैरख्वाही करनी है. ये कितना ही लूज टॉकिंग किए जाए, या तो चुपचाप सुन लें या आइडिया से आगे पीछे सरक जाए. आप जवाबी कार्रवाई नहीं करनी, माँ बाप को डांट डपट नहीं करनी. कभी माँ बाप का मूड अच्छा है और वाकई वो ऐसी लूज टॉकिंग है, तो मोहब्बत से, प्यार से, तरकीब से इनको समझाने की कोशिश की जाए. ये नहीं इनको अकेला भी ना छोड़ दिया जाए कि ये आज घर में लूज टॉकिंग कर रहे हैं. क्या पता है दोस्तों में भी जाके करते हो लूज टॉकिंग, इधर उधर खानदान में जाकर भी कुछ का कुछ कह आते हो, और बाजों का इतना कह आते हैं कि मसाइल भी खड़े हो जाते होंगे, लड़ाइयां हो जाती होंगी. इसलिए नौजवानों को तो बहरहाल किसी सूरत, चाहे लड़ाई करके आ जाए, कुछ भी करके आ जाए, आपने माँ बाप की दिलजोई करनी है. इनको डांटना नहीं है, इनको आंखें नहीं दिखानी, इनसे बेजार भी नहीं होना है, इनके साथ लगे रहना है. ना इनको साइड, इसको ये एहसास ना हो कि मुझे साइड कर दिया इन लोगों ने, घर के कोने में बिठा दिया, बस 2 टाइम खाना देते हैं, इनकी मेहरबानी. कहीं ऐसा ना हो गया खाना भी देना बंद कर दें. ये दोनों पार्टियों को समझा रहा हूं मैं. इंशाल्लाह दोनों पार्टियां समझ जाएंगी ना, बुजुर्ग खामोश रहना शुरू कर देंगे, ये मतलब बेटे जो है नाफरमानी छोड़ देंगे, तो इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा. इसी तरह बेटियां और बूढ़ी माँ, इसी तरह बहू और सास, ये सब एक दूसरे के जज्बात को समझना शुरू कर देंगे. सास को भी चाहिए कि कुफले मदीना बोले नहीं, बहू को चाहिए जवाबी कार्रवाई ना करे, और जिस तरह माँ की खिदमत करती थी उसी तरह करती रहे. भले सास डांटती है, झाड़ती है, कभी हाथ भी रख देती है, ये अगर इताअत करती रहेगी, ये घर की मलका बन जाएगी, सबकी आंखों का तारा हो जाएगी बहू. और अगर ये सास को जवाब देगी ना, तो फिर इसका अपना शौहर इसके खिलाफ हो जाएगा, और घर इसका बाजू का बर्बाद हो भी जाता है इस तरह. ये सबके लिए मदनी फूल है. अगर मेरे ये मदनी फूल अगर अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लेंगे ना, अल्लाह करेगा आपकी जिंदगी सुकून के साथ गुजरेगी. वरना फिर मुझे मत कहना, या सिर्फ ये मत कहना कि हमें किसी ने समझाया नहीं था. एक चुप सो सुख. अच्छा, मेरे सुन्नत, अगर बुजुर्ग अगर खामोश नहीं होते, तो अब भी अगर बेटा अगर डांट डपट के अगर अपने वालिद को खामोश करवाता है, अगरचे वो गलत कर रहे हैं, कोई ऐसी कोई गलती नहीं है वो कर रहे हैं, अब क्या बेटा जो बदतमीजी कर रहा है, तो क्या इसको गुनाह मिलेगा? बिल्कुल गुनाहगार, जहन्नम का हकदार है. इस तरह माँ बाप को भी बदतमीजी कर रहा है, उसको झाड़ रहा है. अगर ये भी गुनाह नहीं तो फिर गुनाह कौन सा होगा? फिर माँ बाप का नाफरमान किसको कहेंगे? बहुत बड़ी मतलब है कि तो जुल्म कर रहा है, माँ बाप का दिल दुखा रहा है. तो ये बेचारे बुजुर्ग हैं, इनसे ऐसा हो जाता है. तो औलाद बर्दाश्त नहीं करी तो कौन, को रोड पे चलता हुआ आदमी बर्दाश्त करेगा? फिर यही बुजुर्ग ने बचपन में इसी को बर्दाश्त किया था. जी जी. हजार बच्चा भी तो बहुत कुछ कर रहा होता है, छोटा होता है तो ये माँ बाप बेचारे बर्दाश्त कर ही रहे होते हैं. बहरहाल ये कि माँ बाप डांटते भी थे, लेकिन अब इसको आपने नहीं डांटना, वो माँ बाप हैं, वो भले डांटते थे, वो तादीबन करते थे, अदब सिखाने के लिए करते थे. और आप अदब सिखाने के लिए भी नहीं कर सकते, डांट टपट नहीं कर सकते. नरमी 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 है फलाह कामरानी, नरमियों आसानी में
हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में, डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया डांटना नहीं है, लेकिन अगर किसी ने डांट दिया हो और वो बात जो आपने कही वो कर चुका हो, तो दिल आज़ारियां की हैं माँ बाप की, तो बिल्कुल वो तौबा भी करे और माँ बाप से माफी मांगे, इनको राजी करे। चाहे इसको पूरी अपनी जो दुनिया की दौलत जमा पूंजी माँ बाप के कदमों में रखनी पड़ जाए, रख दे, तो माँ बाप को राजी कर ले, वरना इसकी औलाद इसको तकलीफ देगी। दुनिया में भी सजा मिलती है। माँ बाप के नाफरमान दुनिया में भी सुखी नहीं होते, इनके लिए दुनिया में भी सजा है, आखिरत की सजा अभी बाकी है। इसलिए वो एक समझाने के लिए एक बड़ी प्यारी स्टोरी, एक बच्चे ने कोई मैप बनाया, नक्शा, अपने एक इमारत का, घर का नक्शा बनाया। वो नक्शा बाप को दिखाएगा, अब्बू अब्बू मैंने देखो कैसा नक्शा बनाया। अब्बू ने देखा, वाह भाई बहुत अच्छा है, ये कोने में जो तुमने जो ये एक चौकोर बनाया है, कोने में छोटा सा, ये क्या है? इसने बोला अब्बू हमारा जो मकान है इसी का नक्शा मैंने बनाया, तो ये जो छोटा सा वो अपने कोने में नहीं है, नीचे कोठी, छोटा सा एक कोठड़ी जहां दादा जान रहते हैं, तो मैंने ये इसलिए नक्शा बनाया कि मैं बढ़ाऊंगा तो ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा और ये छोटी सी वो कोठड़ी में आपको रखूंगा, तो आपने दादा को रखा, आपने अपने अब्बू को रखा, मैं अपने अब्बू को रखूंगा। बाप हिल गया, इसको एहसास हो गया कि मैं अपने बाल बच्चों को लेकर इतने बड़े वसी और इस मकान में रहता हूं, अब्बू को इतना सा छोटा सा कमरा दे दिया मैंने। ये तो फौरन भागा, अब्बू के पास गया, अब्बू के पांव पकड़े, हाथ जोड़े, माफिया मांगी और अब्बू को ले आया कि अब्बू आप जहां चाहे रहे, सारा मकान आपका, मुझे जहां इजाजत देंगे मैं रहूंगा। यानी इस तरह मैंने अपने तौर पर इसको कुछ मजीद एडिशन करके समझाने के लिए अर्ज किया। हकीकत भी यही है, होना यही चाहिए कि अब्बू अम्मी आप जहां चाहे रहे, हमारे लिए क्या हुक्म है, हम कहाँ रहें। आप अगर कहते हैं कि हम यहाँ पड़े रहें तो हम यहाँ पड़े रहेंगे, हम किचन में रहें तो हम किचन में रहेंगे, हम स्टोर रूम में रहें तो स्टोर रूम में रहेंगे। अम्मी क्या हुक्म है, अब्बू क्या फरमाते हैं, होना तो ये चाहिए। लेकिन ये कि ऐसा हो नहीं रहा ना, कि अम्मी अब्बू जो बूढ़े हो गए तो बस इनको नाकारा समझते हैं, बल्कि बाज औकात तो दुआएं मांगते हैं कि मिट्टी ठंडी हो जाए इनकी। ये हर बात में कुड़कुड़ करते रहते हैं, हम खुलकर खेल नहीं सकते इनके जीते जी। हालांकि माँ बाप का होना ये बहुत बड़ी नेमत है, और पता नहीं इनकी बरकत से हमारे कैसे कैसे मसाइल हल हो रहे होंगे, तो जाने के बाद पता चलेगा। ये अब भी अवाम में ये तो है कि माँ किसी की फौत हो जाए तो ये बोलते हैं कि दुआ का दरवाजा बंद हो गया, माँ दुआ करती थी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छा, जो बंदा अपने वालिदैन को डांटता था, अब उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया, अब वो क्या करे? अब इनके लिए मगफिरत की दुआ करता रहे, खूब मगफिरत की दुआ करता रहे। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है कि वो माँ बेटों को सुलह करवा दे। अगर हक तलफियां की हैं बेटे ने, अभी इसका हल तो है नहीं, वो तो माफ करना, अब तो वो चले गए दुनिया से। ये तो ऐसा तो आम है, ये घर घर की कहानी है। ये बहुत से समझते होंगे हम माँ बाप के फरमा बरदार हैं, लेकिन ये अगर ये डीप जाते होंगे तो अगर कोई हुस्सास होते होंगे तो गौर करते होंगे, फुला बात में नहीं मानता, फुला बात मैंने माँ को झाड़ा था, फुला बात में बाप को आंख दिखाई थी, बाप ने पैसे मांगे थे तो मैंने टाल दिया था, मेरे बाप ने दुनिया देखी, अब ये बूढ़ा हो गया है, बेचारा बोल नहीं सक रहा, तो मैं समझता ये बिल्कुल समझता नहीं है, अक्ल नहीं है, सब समझता है। आपने जो टाल दिया ना बाप को, ये समझता है। आपके रोब से शायद नहीं बोलता, मेरा बेटा अब थोड़ा बहुत मेरे साथ कर रहा है, वो भी करना छोड़ देगा तो मैं रोड पे आ जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा। इस तरह माँ बेटी
सास बहू ये सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे ना तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा मदीना मदीना हो जाएगा. ये झगड़े जो है ना खत्म हो जाएंगे. अमन चैन सुकून और घर जो है ना ये अमन का गहवारा बन जाएगा इंशाअल्लाह. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.